Dankie Lorraine. Ons het vandag 'n baie lywige program. Ons gaan eerstens kyk na DNA, RNA, iets wat ons hoop nie of weet by nou al nie 'n probleem behoort te wees nie. Maar indien dit is, daarom is ons hier vandag. Dit is seker belangrik dat jy moet weet, waar kom DNA voor? Reg, as jy kyk na die sel, binne in die sel het ons 'n selkern en wat jy sien binne in die sel is die kromosome. En op die kromosome het ons dit verder gaan vergroot as jy sien net daardie puntjie en dan wys ons hierdie wat jy weet die histone, die DNA is opgerol op hierdie histone, hierdie proteïenagtige kraalagtige proteïene binne in die selkern. Hierdie skyfie en julle sal sien dat ons probeer ook hierdie skyfies in beide tale vir julle aanbied. So let's first look at the structure of DNA. What is it that you as a grade 12 learner should know, and this is what we are emphasizing at the moment. You see, the structure of DNA is a very large, it's a macromolecule, and it consists of much smaller units. And the smallest unit, those monomeres, daardie term monomeer wat jy veronderstel te ken, bestaan uit hierdie 3 dele. Dis daardie fosfaat-ioon, en ek gaan baie duidelik dit nou vir jou stel. Since we are busy with DNA, don't just call this a sugar. Call it deoxyribose, because we are also going to look at the structure of RNA, and then you will see that the sugar there is something totally different. And you will not be allocated a mark if you only say sugar. And then we have these nitrogenous bases here. You will see there are 4 different nitrogenous bases, and we'll get to the names of those. You will see that 2 of these nitrogenous bases, they are larger than the 2 smaller ones. They have the small names. They are the purine bases, and these are the pyrimidine bases. So a large one and a small one connect. And I'm going to ask Lorraine just to show you the connection. If I go to the next molecule, then the next slide, sorry, then you will see that thymine always, it combines with adenine and guanine with cytosine. And Lorraine will show you an easier way of remembering this, never to get it wrong in the exam. Kom ons kyk gou op die papier. Kan ons gou 'n skootjie op die papier kry asseblief? Daar sê. Ons het 4 stikstofbasisse. There are 4 nitrogenous bases. Adenine, cytosine, guanine, and thymine. And it's more than okay if you only write the letters when you answer a question. But just remember what each of these stand for. Nou jy weet dat die DNA eintlik soos 'n leer lyk. Die bene van die leer bestaan afwisselend uit fosfaatsuiker, fosfaatsuiker. In other words, you've got the phosphate, the sugar. The phosphate, the sugar. Again, phosphate and a sugar, phosphate and a sugar. You're not allowed to say a sugar. Can you remember the name? Deoxyribose. En is hier by die suiker wat ons die stikstofbasisse kry. Adenine, thymine, guanine, cytosine. En altyd gaan adenine met thymine verbind. En, kom ons maak het sommer 'n ander kleur. Cytosine met guanine. So write them alphabetically next to each other, and then remember that the 2 on the outside will form a bond, and the 2 on the inside. AT, vir die Afrikaanse mense, dink aan jou oom At, of iemand met die naam At, dan onthou jy altyd, né? AT en CG. En die leer afwisselend, ATGC of CG, die volgorde en die rangskikking is wat op die ou einde die DNA bepaal. Karlin, kom ons gaan in. Goed, baie dankie Lorraine. Gaan terug na die skyfies toe. Ja, baie dankie vir dit. En onthou dit, soos wat Lorraine gesê het, skryf dit in 'n alfabetiese volgorde sodat jy dit nie verkeerd kan hê nie. As jy dit deurmekaar gaan skryf, gaan jy dit dan verkeerd kry. En onthou vir oom At. Ja.